Lecture. Le Maroc et ses villes impériales. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord. Il compte 4 villes impériales. Chacune a été la capitale du pays à une période de l'histoire. Ce sont Fès, Meknès, Marrakech et Rabat. Marrakech. Marrakech est aussi appelée la ville ocre. Elle est formée de 2 zones. D'une part, la Médina, avec la mosquée Koutoubia et la place Jemaa Fna, et d'autre part, la ville nouvelle, avec des centres commerciaux et de nombreux hôtels. Fès est le centre culturel du Maroc, avec ses médrassas et sa mosquée-université, la Qarawiyyin. Elle est aussi connue pour être une ville artisanale. Rabat est la capitale actuelle du Maroc. Cette ville moderne est mondialement connue pour son mausolée Mohammed V et sa tour Hassan. Ocre, de couleur rouge mondialement dans le monde entier. On va dire lentement, mot par mot. Le Maroc et ses villes impériales. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord. Il compte 4 villes impériales. Chacune a été la capitale du pays à une période de l'histoire. Ce sont Fès, Meknès, Marrakech et Rabat. Marrakech est aussi appelée la ville ocre. Elle est formée de 2 zones. D'une part, la Médina, avec la mosquée Koutoubia et la place Jemaa Fna, et d'autre part la ville nouvelle avec des centres commerciaux et de nombreux hôtels. Fès est le centre
culturelle du Maroc avec ses médersas et sa mosquée, université, la Qarawiyyin. Elle est aussi connue pour être une ville artisanale. Rabat. Rabat est la capitale actuelle du Maroc. Cette ville moderne est mondialement connue pour son mausolée Mohammed V et sa tour Hassan. Ocre de couleur rouge, mondialement dans le monde entier. واحد الملاحظة عامة سنوضحها بالنسبة للناس اللي كيعرفوا يقراو مزيان، من الأحسن يدوزوا هاد لابارتي في لا فيديو، وهاد لابارتي اللي كنقراو كلمة بكلمة نديروها للناس اللي ما كيعرفوش ينطقوا الفرنسية، يعني باش يتدربوا بها، إما يسبقوني إما يعاودوا مورايا. دابا نشرحوا ليكتور قراءة. لو ماروك اي سي فيل امبيريال، المغرب ومدنه اللي كانوا عواصم امبيريال. الترجمة الحرفية ديال امبيريال هو امبراطورية، ولكن المعنى ديالها هو أن المدن اللي كانت عواصم. لو ماروك، المغرب est un pays، هو بلد d'Afrique du Nord ديال إفريقيا، شمال إفريقيا. Il compte 4 villes impériales، فيه 4 ديال المدن اللي كانوا ديجا عواصم في واحد الوقت. Chacune، كل وحدة فيهم a été، كانت la capitale، عاصمة du pays ديال الدولة à une période de l'histoire، في واحد الوقت من الزمن، من التاريخ. Ce sont Fès، هما فاس، مكناس، مراكش et Rabat. Marrakech est aussi appelée كنسميوها أيضا la ville ocre، المدينة الحمراء، مراكش الحمراء. Elle est formée، مكونة de 2 zones، من منطقتين. d'une part، وحدة la مدينة، المدينة القديمة avec la mosquée، فيها الجامع الكتبية، et la place جامع الفنا، وفيها ساحة جامع الفنا. et d'autre part، وفي جهة أخرى la ville nouvelle، مدينة العصرية، مدينة جديدة avec des centres commerciaux اللي فيها المراكز التجارية et de nombreux hôtels، وفيها فنادق كبرى وعديدة. Fès. Fès est le centre culturel du Maroc. فاس هو المركز الثقافي للمغرب avec ses méderasas، ما كتسمى منقولة من العربية، هاد مدرساس منقولة من العربية، كنقصدوا بها هادوك المدارس الدينية، دوك الجوامع دوك اللي كيقريو فيهم، المدارس الدينية. et sa mosquée université، وداك مسجد الجامعي القرويين، جامعة القرويين. Elle est aussi، وهي أيضا فاس كيقصدوا بها فاس، connue، معروفة pour être، لأنها une ville artisanale، مدينة اللي فيها كتظهر فيها ديك الصناعة التقليدية، فيها الحرفيين بزاف. Rabat. Rabat est la capitale actuelle du Maroc. Rabat هي رباط، هي العاصمة الحالية للمغرب. Cette ville moderne، هذه المدينة العصرية
est mondialement connue عالميا معروفة pour son mausolée Mohammed V بالضريح ديالها ديال محمد الخامس et sa tour Hassan وصومعة حسان. أوكر هنا كتعني كولور روج يعني عندها اللون أحمر مراكش الحمراء مونديالمون يعني دون لو موند أونتي في العالم بأسره. نعاود واحد القراءة عادية باش نختمو. Le Maroc et ses villes impériales. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord. Il compte 4 villes impériales. Chacune a été la capitale du pays à une période de l'histoire. Ce sont Fès, Meknès, Marrakech et Rabat. Marrakech. Marrakech est aussi appelée la ville ocre. Elle est formée de 2 zones. D'une part, la Médina, avec la mosquée Koutoubia et la place Jemaa el-Fna, et d'autre part, la ville nouvelle, avec des centres commerciaux et de nombreux hôtels. Fès. Fès est le centre culturel du Maroc avec ses madrasas et sa mosquée université de la Qarawiyyin. Elle est aussi connue pour être une ville artisanale. Rabat. Rabat est la capitale actuelle du Maroc. Cette ville moderne est mondialement connue pour son mausolée Mohammed V et sa tour Hassan. Maintenant les questions. Observe les photos. Que vois-tu? هاد les photos هادو شنو كتشوف فيهم؟ لاحظ شنو كتشوف في هاد الصور. Selon toi, de quoi va parler le texte? بنظرك على من غيهضر هاد النص. Entoure la bonne réponse. واش il va raconter une histoire واش يعاود قصة ولا il va donner des informations لا يعطينا معلومات. ثالثا coche la phrase vraie. عاد تعلم على الجملة الصحيحة. Le Maroc est un pays d'Europe du Sud. المغرب هو بلد من جنوب أوروبا. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord من شمال إفريقيا. Le Maroc est un pays d'Amérique du Sud من أمريكا الجنوبية. المغرب فينا هي اللي صحيحة نعلمو عليها. Que trouve-t-on dans la Médina de Marrakech? شنو كنلقاو في المدينة القديمة ديال مراكش؟ راه كاينة في النص. رجعوا النص ونعرفوا شنو كاين في المدينة القديمة. Qu'est-ce que la Qarawiyyin? شنو هي جامعة القرويين؟ Recopie le titre du texte. عاد نقول عنوان ديال النص. Le texte est composé de combien de paragraphes? شحال كاينة من paragraphe؟ لاحظ مزيان. شحال كاينة من paragraphe. Qu'est-ce qui fait de Fès le centre culturel du Maroc? شنو اللي خلى اننا نعتبروا ان فاس هي المركز الثقافي ديال المغرب؟ شنو اللي فيها خلاها انها تكون مركز ثقافي اللي في المغرب؟ Recopie les noms des édifices qu'on trouve à Rabat. شنو هو بعض الاسماء ديال شي معالم تاريخيه كاينه مآثر عمرانيه اللي كاينه في رباط. Je m'évalue. Cite les 4 villes impériales du Maroc. ذكر لي 4 ديال المدن اللي كانوا عواصم في المغرب. Quelle est la capitale actuelle du Maroc? شنو هي عاصمة المغرب حاليا؟ نزل الأجوبة. الجواب هنا je vois une carte du Maroc. كنشوف هنا خريطة للمغرب. Je vois aussi la photo d'une mosquée et la photo de la tour Hassan. وكنشوف جامع وكنشوف صومعة حسان. Selon toi, de quoi va parler le texte? تدور على الجواب الصحيح. Il va donner des informations. يعطينا معلومات. الجملة الصحيحة هنا هي le Maroc est un pays d'Afrique du Nord ديال شمال إفريقيا. المغرب بلاد من شمال إفريقيا. Que trouve-t-on dans la Médina de Marrakech? شنو كنلقى في المدينة القديمة د مراكش؟ On trouve la mosquée Koutoubia, جامع الكتبية. et la place جامع الفنا وجامع الفنا. Qu'est-ce que la Qarawiyyin? شنو هي القرويين؟ La Qarawiyyin est une mosquée université. هي جامع عبارة عن جامعة للدراسة. Recopie le titre du texte. عنوان النص هو le Maroc et ses villes impériales. Le texte شنو هما لي باراغراف؟ شحال من باراغراف كاين؟ عندنا 4 باراغراف. شنو اللي خلى من فاس مدينة ثقافية؟
Ce sont ses médrasas et sa mosquée université القرويين. هذه المدارس العتيقة اللي فيه وفيها جامعة القرويين، هو اللي خلاها أنها تشهر بأنها مدينة ثقافية. وكوبي لي نون دي زيديفيس كون تروف à غابة. شنو هما المآثر اللي كنلقاو في الرباط؟ لا تور حسان، صومعة حسان، وضريح محمد الخامس. لي كاتر فيل امبيريال دو ماروك هما رباط، فاس، مكناس، مراكش. كانوا كاملين عواصم ديال المغرب في واحد الوقت. كيلي لا كابيتال اكسيول دو ماروك؟ شنو هي العاصمة حاليا ديال المغرب؟ هي غابة. هكا نكونو كملنا الدرس.